Damo yan na hagawas iton mga kriminal. Ha? Kasi sigman naghihimon illegal. Iton mga utok kontaminadong kemikal. Kung maduruan ka itin tornilyo mahukal. Sige ka, tin kinabuhi kay diri normal. Pankulang-kulang itong tirada ni mo par. Tigam ni mas marasama, buhin natural. Magpakabuhin legal, patas ngahin praktikal. Ayaw sa laait gobyerno, kaya no di ka na asenso. Kalugaringon mo't sayop nga wari paniguro. Diri sa dangit ka Korean nga rason, para buhaton mga diri ang isubaron. Kabataan sunod nga hinirasyon, ayaw pagkuba aalayon tamon higayon. Pagtadong nalugod kinabuhi taging direksyon, ayaw na pagdinugangihin problema at nasyon. Damo yan na hagawas iton mga kriminal. Ha? Kasi sigman naghihimon illegal. Iton mga utok kontaminadong kemikal. Kung maduruan ka itin tornilyo mahukal. Damo yan na hagawas iton mga kriminal. Ha? Kasi sigman naghihimon illegal. Iton mga utok kontaminadong kemikal. Kung maduruan ka itin tornilyo mahukal. Damo yan na hapinas iton apinas. Lahagutong matalwas ka mamahal na't bugas. Sagit gera hagawas, umintado na't paplito. Napiktado wit kablas. Salit itiba dida nga pipira. Nagpipinan nga wat, nagpipinan nga wat. Para di mabaligad kaldero nga uringon. Mahitungod waray gas, kahuman ni suron ad. Waray nahuhugad, kun may daman kita at pi taga mananap. Karkarngan batunis lat sulod waray yan inihap. Papil nga may kantidad, kaniha pinas. Damot utang nga waray ibarayad. Damo yan na hagawas iton mga kriminal. Ha? Kasi sigman naghihimon illegal. Iton mga utok kontaminadong kemikal. Kung maduruan ka itin tornilyo mahukal. Damo yan na hagawas iton mga kriminal. Ha? Kasi sigman naghihimon illegal. Iton mga utok kontaminadong kemikal. Kung maduruan ka itin tornilyo mahukal.